مےٚ چھِ وَنان ڈاکٹر أمِس کر آپریشن نوٚو بہٕ کَتہِ اَنہٕ تِم 7 لَچھ بَران أمِس أمِس نِش تہِ حظ چھِ دود أسۍ چھِ بٮ۪مار مےٚ أمِس حظ گٔے 2 سٔرجری فیل وۄنۍ چھِ وَنان ڈاکٹر أمِس چھِ کِڈنی پَس کوٚرمُت مےٚ چھِنہٕ زٔمیٖن تہِ حظ کِہیٖنۍ مےٚ چھِنہٕ کانٛہہ ذاتٕے حظ بہٕ حظ أمِس حظ لٲرِتھ مےٚ چھِنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ حظ چھُس وَنان بہٕ کھٮ۪مہٕ تیٚلہِ زہر حظ नाज़रीन करम इस वक्त हम वस्कुरा हंदवारा में मौजूद है एक पेशेंट है यहाँ पे जिस पेशेंट को 7 लाख रुपए लगते हैं जहाँ नाज़रीन करम इसको इमरजेंसी सर्जरी करनी है। अगर हम इससे पहले की बात करें इससे पहले भी इसने एक सर्जरी करवाई है और वो सर्जरी जो है वो फेल हो चुकी है। आप सभी से गुजारिश की जाती है खुदा के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है ये हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए ताकि सभी लोग इस भाई की हेल्प कर सके क्योंकि 4 बच्चों का बाप है इस वक्त ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। ना ये उठ सकता है ना ये चल सकता है। अब हम सब मिलकर इस भाई की मदद करेंगे। सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके साथ क्या कुछ हुआ है वो हम फिलहाल इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बीमार कमर सर्जरी फेल कम तक वक्त ना वक्त भग लगा खुद बगैर कह दिवान अकिम शुर लगा फाक पन पान लगा फाक बे बीमार मे सर्जरी कर्म गई फेल वो मे नेजर सर्जरी कर लगा कम से कम 7 लाख रुपये कम से कम लगा बह सारे अवाम पे मुसलमान बायन गुल गड़ित वन मे करो मदद गो खुदा तो खुदा रसूल कोर मे करो मदद बहुत पथर पेमुत मे कुछ तलीम जाए मे खुदा बगैर कह बह कमिस खुदा वन खुदा पास बस कर तुम बस तुल तो नेतस पत्थर जमीन चोट लरियाम खुदा वन सवाल वीडियो कर तो शेयर वीडियो वातन तो प्रत अकिस तान बस कर तो मदद तुम 7 लाख रुपये लगा यह हेकान यूत रकम एफर्ड कर तुम क्या पान क्या कर ब्रो मजूर कर तक नालस मज गो एक्सीडेंट पे लग कमरस पे डेस्क गयम तम गो एक्सीडेंट मे पुट कमर पे पेन प्लेट कमरस त्रित हाँ सर वनस प्लेट त्रित बस नगा थोत वत बस कड़ आज जगह तिथस कर गस खुदा तो खुदा रसूल को मे कर मदद गो खुदा 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 तो खुदा रसूल मे वसील मे कर मदद जमा मोहम्मद वसील मे कर मदद पथर पेमुत वनस मे लग जमीन चोट गो खुदा तो खुदा रसूल को मे कर मदद बस पथर पेमुत बस गोल गड़िस वन मे करो मदद गो बगैर कर मदद खुदा खुदा रसूल कोन गो खुदा कर तो मे मदद लकट बचन सारी तरह मोर खुदा करो मोर खुदा सजो जा मोर परदिगार करीम सजो तह कर आबाद मोर परदिगार हल मुश्किल कर आसान कर मे मदद में कोता काला कुट पेशाब ते गसा बंद अमिस लकुट पेशाब ते मे रोजा बंद यह मे लकुट पेशाब ते कर साल साल बस तमाम बायन बेन वन मेन वीडियो पकन ब्रोट अत करो शेयर बे करो मे मदद मे करो मदद बस तमाम बायन वन मे करो मदद बस लकट कोर जाए बह कस वन ओतर पे 4-5 दह पत कहें बचन ओतर पे फक लोगमुत 4 बच्चे 4 बच्चे यमिस नश दौद बीमार मे अमिस गई 2 सर्जरी फेल वो डॉक्टर अमिस किडनी पस कोर्मुत अल्ट्रासाउंड तमिस कोर्मुत अदी कोर अल्ट्रासाउंड बिल मे दवा बस हुरान गसा महल पत महल अपर रपी 10 जीना अत मेमन बच्चन अना बत वत बचन कह बे आसान दोहस बस वन मे करो मदद गो खुदा कुन खुदा तो खुदा रसूल कुन मे खानदार बीमार मे जमीन तज कहें मे कह जाती बस अमिस लरित मे कहें
بہٕ چھُس بہٕ کھٮ۪مہٕ تیٚلہِ زہر حظ کر دو مدد خدا تو خدا رسول کر دو مدد مگا بس حالات دے رہے مگا کچھ خدا اس کو حالات دے رہے. اور اوپر سے سرجری آئی ہے اس کے پیٹ میں جو سرجری آئی ہے اس کو ڈیسک جب ہوئی تو اس وقت اس کی سرجری کی گئی ہے لیکن وہ سرجری وہ فیل بھی ہو چکی ہے. جہاں ناظرین اس کی سرجری بھی فیل ہو چکی ہے. اب اس کو 7 لاکھ روپے لگتے ہیں. یہ یہاں پر اٹھ بھی نہیں سکتا ہے نہ یہ چل سکتا ہے. ناظرین مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا. مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. یہ ویڈیو ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کرنے سے اس کی زندگی جو ہے وہ بن جائے اور اس کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے. چلے ناظرین مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا. ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.